Faham ya? Okey. So tadi pula tutorial tadi berkenaan dengan diffraction grating, the last subtopic of physical optics. Okay? So diffraction grating dia lebih mudah sebab kita tak payah pilih dia konstruktif ke destruktif kan. So dia memang hanya kita tengok bahagian bright fringes sahaja. So hari ni kita nak pergi kepada chapter yang baru, quantizations of light. Korang belajar tak chapter ni waktu sekolah menengah? So batch SPM yang inilah yang new syllabus batch ni. So korang yang the last batch untuk yang tak belajar lagi. Sebab batch yang baru ni akan datang chapter 9 ni kita buang dah sebab diorang dah belajar waktu SPM. Okay. So chapter ni lebih mudah. Madam kata habis sahaja physical optics dia lebih mudah dah. So physics macam lebih leisure start daripada chapter 9, 10 dan 11. So tak jadi masalah sangat. Okay, masih lagi kita belajar tentang light, quantizations of light. Apa maksud quantize? Quantity, bukan. Dia bukan daripada perkataan quantity. Quantize. So Q-U-A-N-T-I-S-E. Quantize. Okay, so quantize ni maksudnya dia exclusive ataupun restricted. Limited, macam tu lah, restricted. Okay. So dalam chapter geometrical optics and physical optics, kita tahu apa karakter light kita. Light ni sebenarnya adalah satu wave, yes, good. So kita tahu light ni adalah wave kan. So yang daripada matahari, daripada star contohnya. Okay, so light dipancarkan secara wave dan bila kita cakap tentang wave ni sifatnya adalah continuous lah, continuous. Tapi dalam chapter 9 sebenarnya light kita is restricted, dia quantized. Okay, dia tidak continuous seperti wave biasa. Okay, so quantizations of light. So subtopik yang pertama about Planck quantum theory. So ini lebih kepada modern physics. Pertama state Planck quantum theory. Sekejap dah sedap. Sedap pula tertelan air liur. Okay, yang kedua baru perbezaan antara Planck quantum theory dengan classical theory. So Planck quantum theory ni adalah modern physics lah. Dan classical yang klasik punya lah, classical theory of energy. Okay. So formula energy of the light equal HF ataupun Hc over lambda. Dia tersilap kat situ. Okay. So energy of the light formulanya adalah H tu adalah Planck constant, H times frequency ataupun Hc over lambda. H tadi adalah Planck constant, C adalah speed of light and wavelength of the light. Kemudian use the Einstein formula for photons energy. Okay, so tu learning outcome yang pertama. So learning outcome yang pertama ni dia lebih kepada teori. Planck constant. Okay, so kita tengok subtopik yang pertama about Planck quantum theory. Ini adalah pada tahun 1902. So Planck quantum theory yang madam kata tentang modern theory ni lebih kurang pada tahun 1900. So tak adalah terlalu beza lah dengan kita pada tahun 2022 ni. Okay, ataupun modern theory kan. So apa assumption yang Planck keluarkan? Pertama, Planck memberitahu pada kita bahawa electromagnetic radiation ni adalah light kita lah. Light kan adalah electromagnetic radiation. So dia beritahu bahawa electromagnetic radiation emitted or absorbed by the black body not in a continuous stream. Sebab tadi kan kita kata kita belajar dalam physical optics, light ni adalah wave. So wave sifatnya adalah continuous dan pada tahun 1900 tu Planck kata sebenarnya light kita is not continuous. It is but in discrete. Dia kata discrete little bundle ataupun separate packet of energy.
or quanta. The packet of energy, we call it as quanta, known as photon. Okay. So apa maksudnya, kalau kita bayangkan cahaya matahari, kita ingat light daripada cahaya matahari ni adalah wave lah yang datang ke bumi. Tapi sebenarnya Planck kata cahaya matahari kita tu sebenarnya rather than dia wave macam itu, sebenarnya dia keluar sebagai satu paket, dia macam particle. Okay. Tapi dalam paket tu ada wave lah. So itu yang gambar dia madam buat, dia paket dan dalam dia tu ada wave. Macam itu. So maksudnya light kita is not continuous. Tapi discrete little bundle. Discrete tu maksudnya keras macam itu. Okay. Ataupun lebih kurang macam limited juga. Discrete little bundle ataupun dalam packet of energy. Itulah discrete tu sebenarnya adalah packet of energy. Okay. So dia tak continuous. So that packet of energy or quanta is known as photon. So yang madam kata macam satu paket of energy ni, we call it as a photon. Bukan proton, dia adalah photon. Photon tu pun adalah light jugalah. Particles yang dalam cahaya kita. Okay. So the energy of electromagnetic radiation is quantized. Not all values are possible. So tadi madam kata tu yang quantized tu maksudnya dia eksklusif. Dia tak made up all the values. Sebab contoh kalau kita bayangkan air yang keluar daripada air pipe, so air tu mengalir je. So kalau kita nak dapatkan 100 ml ke, 200 ml ke, 201 ml ke, boleh je lah sebab benda tu adalah continuous, betul? Tapi bila kita measure light, kita tak boleh dapat 7 lambda, 6 lambda, berapa energy of the light. Kita tak boleh made up semua value untuk energy of the light. So dia datang dalam bentuk quantized. So maksudnya rather than air tu mengalir, contoh kita bayangkan air tu kita ambil dia dalam belon, letak air dalam belon, itulah yang sampai. So yang sampai tu 100 ml. Lepas tu kita letak belon, sampai tu 200. Tapi kita nak 150 je, tak boleh, dia dalam belon tu. Faham tak? So dia limited. Dia limited 100, 200 je. Kalau nak dapat 150 tak boleh. Macam itu. So itu maksudnya not all value of energy are possible. Tak boleh. Dia datang tu dalam bentuk bundle ataupun packet of energy. Okay. So nilai energy of the light, the radiation energy of the light depends on its frequency. Depends on the frequency of light. So dan energy is directly proportional. So energy kita directly proportional with frequency. Kalau frequency of the light is greater, thus the quantum energy is also greater. Okay. So each discrete energy value represent a different quantum state. So kita ada quantum state 1 and equal to 1. Kalau kita ada dua packet of energy, so quantum state dia ada 2, so 2 darab HF. So depends on berapa quantum state yang kita dapat. Okay. So formula dia ada bagi dekat sini, tak ada lagi. Okay, kita terus dapatkan formula of light kita, energy of the light is NHF. Okay, number quantum state times Planck constant times frequency. Okay, H ni adalah Planck constant. So ada dekat bahagian depan dibekalkan. Times frequency of the light. So semua ni adalah constant lah. Nak quantum state dan Planck constant adalah constant. So sebab tu energy hanya depends on the frequency of light sahaja. Okay. But itu contradict dengan classical physics sebab classical physics predict that a black body radiation curve that rises without limit as the frequency increases. So ada beberapa point of quantum theory yang contradict daripada classical theory. Okay, kita tengok apa classical ideas.
Pertama, dia beritahu untuk classical ideas, energy sebenarnya depends on amplitude, not its frequency or wavelength. So contradicts dengan modern lah ataupun quantum theory. Okay. So kalau quantum tu maksudnya frekuensi atau wavelength lah, sebab kita tahu C sama dengan F lambda. So kalau F kita berubah, so lambda pun akan berubah kan. So dia kata does not depends on its frequency or wavelength. So frekuensi dan wavelength adalah dari quantum theory. So tu contradict yang pertama. Contradict yang kedua adalah dia beritahu bahawa an object at any temperature can emit radiation ataupun energy. Maksudnya tadi madam tak terangkan pun tentang black body, tak masuk dalam nota ni. Apa tu black body? So dalam kita mempelajari quantum theory ni, cara eksperimen adalah dengan menggunakan black body lah. So black body adalah satu body yang hitam yang bila cahaya dipancarkan kepada black body tu pun kita seal dia supaya warna black kan dia akan absorb, betul tak? Akan absorb light. So bila dia absorb dan dia akan pantulkan sahaja, dia tak boleh keluar semula. Okay. So dia just maksudnya, okay, dia macam black body ni macam ada satu kotak black body, so ada gap dekat situ lah. So bila cahaya masuk ke dalam black body, so cahaya tu akan dipantulkan sehinggalah betul-betul black body kita tu absorb the light. So dia takkan emit keluar semula. Sehingga reach kepada certain temperature, nanti baru black body kita tu akan keluarkanlah radiation. So dia beritahu untuk classical, dia bagi tahu at any temperature, so black body akan emit radiation. Tapi untuk modern theory, dia bukan bergantung kepada temperature. Dia tak adalah sampai certain temperature baru dia buat radiation. So itu contradict yang kedua lah. Okay, so it's not depends on the temperature kalau Planck quantum theory ni. Dan yang ketiga, dia beritahu bahawa energy of the electromagnetic radiation adalah continuous kan, sebab dia anggap sebagai satu wave dan wave ni sifatnya continuous. Dan Planck kata dia adalah restricted, dia adalah quantized, tidak continuous, energy of the electromagnetic radiation. Okay. Okay, dia buat lagi comparison between Planck quantum theory and classical theory. Pertama sekali, untuk Planck quantum theory, energy kita adalah quantized. Tapi classical theory cakap energy of the light ni, energy of the electromagnetic radiation is continuous sebab dia adalah satu wave. Okay, comparison kedua, energy of the electromagnetic radiation depends on the frequency or wavelength. Here is the formula. Kalau first quantum state, so E sama dengan HF lah, energy of the electromagnetic radiation equal Planck constant times frequency. Untuk classical, dia punya formula energy of the electromagnetic radiation, E sama dengan KBT. T tu adalah temperature, sebab tadi dia kata kena reach and dia kata ada any temperature nanti keluarkan radiation. So dia depends on the temperature. So dia does not depends on the frequency or wavelength. So tu contradict yang kedua kan, sebab quantum kata dia depends on frequency or wavelength. So classical kata does not depends on frequency or wavelength, depends on the amplitude, isn't it? Okay, dia kata intensity of light is directly proportional with amplitude square. So dia depends on the intensity ataupun amplitude. Okay. So itu dua comparison antara quantum theory dan classical. Okay, so ini adalah energy of the quantum theory, energy of the light ataupun nama lain light, madam kata apa nama lain dia? Electromagnetic radiation lagi, ataupun boleh cakap photon juga sebenarnya adalah light kita. Okay.
Okay, so energy of electromagnetic radiation formulanya adalah HF lah. So kita anggap quantum state dia tu satu je. So tu dah hilang N tu. So E sama dengan HF. Next, we have formula for the speed of light, isn't it? C sama dengan F lambda, speed of light. C sama dengan F lambda. Jadikan F as a subject, kita akan dapat C over lambda. Okay, gantikan F kita sebagai C over lambda. So kita dapatlah E sama dengan HC over lambda. Dua formula, HF ataupun HC over lambda. Okay, nilai Planck constant 6.63 eksponen negatif 34 joule second. Okay, so itu. Next, photon. So apa itu photon? Photon tadi madam kata adalah particles light kita, betul? Okay, so photon is defined as a particle. So korang, selepas ini kita ada chapter, lepas ini adalah chapter apa wave properties of particle. So chapter yang ini kita belajar tentang sebenarnya wave sebagai satu particle. Sebab asal-asal light, classical maksudnya yang dulu orang ingat light kita ni adalah wave. Pada tahun 1900 baru kita tahu light ni sebenarnya adalah particle. So dia ada dua karakter lah. Light kita ni adalah wave dan particle. Chapter berapa? Chapter 11. 11 dah? 11 dah last kali. Chapter 10 adalah wave properties of particle. Maksudnya particle pun adalah satu wave. Particles contohnya apa? Particles contohnya elektron, proton. Kan kita tahu tu adalah particle, isn't it? Sebenarnya dia juga ada karakter wave. Okay. Sebab kan madam kata fizik ni dia selalu kalau dia dah tahu light ni yang kita anggap dia wave sebenarnya satu particle, dia nak buat vice versa. Adakah particle pun juga sebenarnya adalah wave? Itu adalah chapter 10 kita nanti. Wave properties of particles pula. Kita nak tengok electrons tu macam mana wave dia. Wave of the electron macam itu. Okay. So photon ni kan dia adalah particle tapi zero mass lah. Kalau macam electrons dia ada mass, proton ada mass. So photon ni dia particles with zero mass dan dari segi charge pun dia neutral, betul tak? Dia mana ada charge. Kalau proton tu charge positif, elektron charge negatif. So photon ni dia zero mass and neutral. Consisting of a quantum of electromagnetic radiation where its energy is concentrated. Okay, so quantum means fixed amount. Nilai yang fix. Okay, so sebab tu madam buat gambar photon ni macam particle, lepas tu kita letak wave dekat situ. So maksudnya dia sangat concentrated. Okay. So ni tadi kan formula photon energy tadi E sama dengan HF ataupun HC over lambda. Okay, unit for energy joule ataupun sebab energinya tidak terlalu kuat. Okay. So sama ada unitnya joule ataupun particles ni selalu unitnya dia sebab unit particles ni kan benda yang kecil. So energinya tidaklah macam energi kita angkat berat kan, energi yang kita gunakan untuk melakukan kerja. So kita ada unit khas energi untuk particle iaitu electron volt. So apa maksud electron volt? The electron volt is a unit of energy that can be defined as the kinetic energy gained by an electron is being accelerated by a potential difference of 1 volt. So ini adalah cara macam mana nak dapatkan unit electron volt, di mana kita acceleratekan kita punya elektron. Acceleratekan electrons, nak acceleratekan electrons caranya adalah kita dah belajar dah dalam chapter potential sebelum ini. Kalau kita ada capacitor, positive plates and negative plates. So electrons nak acceleratekan dia, kita letak electrons dekat positive plates. Nanti electrons akan accelerate, kita letak dekat negative plate lah. Nanti electrons akan
attracted to positive plate. So electrons boleh accelerate, pergi ke positive plate. So kita apply potential difference of 1 volt to accelerate the electron. So how much kinetic energy gained by the electrons when being accelerated by potential difference of 1 volt. So itu adalah unit 1 electron volt. Okay, so nilainya adalah 1 electron volt equal 1.6 exponent negative 19 joule. Sama nilai dengan charge, betul tak? Charge kita pun juga adalah, charge untuk electrons dan proton juga adalah 1.6 exponent negative 19 coulomb. Okay. So, photons travel at the speed of light. Sebab photons tu kan tadi madam kata dia sebenarnya adalah light. So, dia punya speed adalah speed of light lah. Okay, nilai speed of light berapa korang? 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Yang ini yang paling laju so far. Dalam masa 1 saat 10 kuasa 8 ni maksudnya berapa ni? Kalau juta 10 kuasa 6 kan? So 10 kuasa 8, 300 juta dalam masa 1 saat. Itu speed yang paling laju sekali. Kalau kita boleh reach speed of light kan, according to Einstein, kan kita ada theory of relativity. Kalau kita boleh travel with a speed of light, kita boleh freeze the time. Itu dia punya theory relativity. Kita boleh freeze the time. Dia buat konsep Einstein ni, dia buat ada twin. Dia buat twin. Kalau ada satu twin maksudnya dia dilahirkan serentak lah. Twin. Satu twin pergi ke universe with a speed of light and satu twin remain dekat Earth. Lepas tu bila twin tu balik semula ke bumi, yang twin dekat Earth tu tua. Yang twin dekat yang travel with a speed of light dia muda. Maksudnya dia boleh freeze the time. Macam itulah konsep lebih kurang konsep Einstein. Sebenarnya kita as a Muslim, kita belajar sebenarnya apabila, madam bagi share sedikit apabila peristiwa Isra Mi'raj, okay, Rasulullah dia pergi ke langit dalam masa 1 malam dan menyebabkan umat Islam tak percaya macam mana dari Mekah pergi ke Masjidil Aqsa kemudian pergi ke langit dalam masa 1 malam sahaja. So mungkin bila madam belajar tentang teori Einstein tu, so mungkin burak dia bergerak with the speed of light. Maksudnya boleh freeze the time di mana Rasulullah boleh pergi ke langit pertama, kedua, ketiga, berjumpa dengan Allah, membawa syariat solat 5 waktu. Kan? Dia pergi ke langit pertama, kedua, pergi jumpa Nabi pula tu dekat langit pertama, jumpa Nabi apa kan? Macam itulah. Maksudnya waktu itu, keadaan itu adalah time-nya freeze. So maksudnya berlaku banyak benda pada Rasulullah tapi sebenarnya dekat Earth baru 6 jam. Dah 6 jam tapi Rasulullah mungkin dapat berapa jam lama macam tu. So maksudnya kita ada time ni sebenarnya tidak frame of time tu dia tidak sama. Dia bergantung pada kelajuan dan Einstein membuktikan perkara ini, which is he is not a Muslim pun. Betul. Macam tu. Tapi bagi madam yang belajar, so madam rasa macam madam teringat peristiwa itu. Gitulah. Okay, so itu sharing sahaja untuk ni. Okay. So speed of light. Okay, so sebab itu orang kata juga orang yang selalu travel naik kapal terbang, which is kapal terbang bukan speed of light. Berapa kalau kapal terbang punya speed lebih kurang 300 ke 400 macam itu. 300 ke 400 macam itu dia punya speed. So sebab tu orang yang selalu travel ni dia nampak muda. Berbanding kalau kita duduk terperuk je dekat ni, kita nampak tua. So sebab tu kena apa? Kena menjelajah, kena explore macam tu. Kalau kita tak bergerak, kita nampak tua je muka tu, tak awet muda. Sebab tu macam kalau kita nampak orang yang kerja tu macam contohnya apa orang yang mungkin parents korang ke, orang yang kerja outstation pergi ke sini yang naik kapal terbang tu.
Kita nampak macam Pak Shin ni nampak macam umur dia tu gitu kan. Pakcik pakai serum ke? Tapi mungkin dengan walaupun itu bukan speed of light, so kita nampak orang yang lebih dia lebih ni nampak muka dia tu muda. Macam tu teori madam Okay. Okay, so kita nak cakap photons are required to explain photoelectric effect. So sebenarnya ada satu eksperimen yang membuktikan bahawa light ni adalah satu particles. Dan particles itu diberi nama photon. Okay, so ada photoelectric effect experiment that observe the phenomena of light that is as a particle property. Okay. Okay, so next adalah itulah kalau higher frequency of photon, higher energy lah, sebab tadi kita dah kata dah energy is directly proportional with frequency. Okay, so frequency siapa yang lagi ni Michael Jackson kena hantar balik India Utara ni, yang madam kata warna light kita merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu, makin turun lambda kita makin kurang. Apa sifat lambda dengan frekuensi? C sama dengan F lambda. Lambda dengan frekuensi adalah inversely proportional. So makin turun frekuensi kita increase. So maksudnya frekuensi violet is greater than frekuensi red. Dia buat dekat sini red dengan blue. Okay, kita tengok red dengan blue. Biru kan? So biru punya frekuensi is higher lah than frequency of red. So energy blue is greater than energy red. Photons travel at the speed of light in a vacuum. Okay, so tu nilai dia. Okay, so habis dah. Subtopik yang pertama ni, kalau tengok learning outcome adalah tentang Planck quantum theory. Kemudian distinguish between Planck quantum theory and classical theory. Kemudian kita gunakan formula energy of the light equal to HF dan HC over lambda. Okay, kita pergi kepada subtopik kedua, the photoelectric effect experiment. Okay, ini adalah satu eksperimen dulu batch yang lepas kita ada conduct this experiment. Okay, so untuk batch korang dia punya apparatus dah tak ada dah. So dia dibuang di dalam syllabus untuk amali. Okay. So define photoelectric effect, kemudian explain the phenomenon of photoelectric effect by sketching diagram. Kemudian ada beberapa terms, threshold frequency, work function and stopping potential. So ada definition ketiga-tiga terms tersebut. Explain the failure of classical theory to justify the photoelectric effect. So maksudnya Planck tu dia sebenarnya buat assumption sahaja. Dia tak proof lagi by eksperimen. 3 tahun selepas itu, madam tak ingat nama saintisnya, 3 tahun selepas itu mungkin dia ada cakap dekat bahagian bawah. Okay, barulah ada satu saintis yang proofkan apa yang Planck cakap 3 tahun selepas itu. Macam tu lah korang, kita buat assumption dulu. Orang lain tolong proofkan. Tapi constant tu dah ada dah nama kita, Planck constant. Okay. So daripada eksperimen photoelectric effect, proofkan apa yang Planck cakap. Okay. So dan classical theory tak boleh jelaskan tentang perkara itulah. So sebab tu yang learning outcome D adalah explain the failure of classical theory to justify the photoelectric effect experiment. Okay, ada beberapa graf. Madam rasa ada 3 graf dalam subtopik ini. Dia adalah dari observation of eksperimen yang kita buat. Okay, ada 3 graf. Okay, dia bagi kat situ. Okay, so hari ni kita nak tengok. Kemudian use Einstein photoelectric effect equation. So macam mana eksperimen dia? So the photoelectric effect is the emission of electrons from the metal surface when electromagnetic radiation of enough frequency shines on it. Okay.
So kita ada metal surface. Metal adalah satu conductor. So conductor ni selain daripada dia ada atom, dia ada apa? Apa yang membezakan conductor dan insulator? Conductor dia ada free electrons, betul? Free electrons yang bergerak freely lah pada atom, di antara atom-atom tersebut. Sebab tu kalau nak mengalirkan current, kita bagi electrons tu bergerak ke satu arah. Nanti current boleh flow dalam conductor kita. Okay, so metal ni pun adalah satu conductor lah. So dalam conductor kita ada free electrons. So kita pancarkan light ke atas metal surface kita. So apa yang kita boleh nampak, electrons boleh keluar dari metal surface tersebut. So itu adalah photoelectric effect. It's about the emission of electrons from the metal surface. When light kita tu kena enough frequency sebab energy of light depends on the frequency. So syarat nak keluarkan electrons dari metal surface, so energy of the light tu mesti cukup lah. So energy dia depends on the frequency. So when the electromagnetic radiation of enough frequency shines onto the metal surface. Okay. Sama lah kan? So nama electrons yang keluar tu kita namakan dia sebagai photoelektron sebab dia keluar melalui proses shines the light kan. So nama electrons tu pun kita bagi nama photoelektron. Okay, so dalam eksperimen ini adalah setup of the experiment. Dia ada satu macam globe, macam tu apa yang dia nak buat globe kan, globe. Okay, so kita ada cathode dan anode. Cathode dia adalah yang emitkan electrons. So cathode dan anode ni dua-dua diperbuat daripada metal lah, daripada conductor. Okay, so kita connectkan cathode dan anode kita dengan voltmeter, kemudian ammeter and balik semula ke anode. Okay, parallel to it kita ada power supply, rheostat untuk adjust nilai current. Okay. So next kita pancarkan light pada cathode. Kalau light kita cukup frekuensi, electrons akan keluar dari cathode kita. So bila electrons keluar, okay, korang tengok ni power supply kita, the negative terminal kita connect kepada cathode. So cathode ni sebenarnya adalah negatif. Yang positif dekat belah sini lah. So bila electrons tu keluar, mesti dia attracted to the positive plate, isn't it? So bila dia keluar, tak adalah dia pergi shopping kat globe tu mana-mana. Tak ada, dia mesti tertarik ke positif. So sebab tu dia akan pergi ke anode and akan completekan the circuit. Faham? Walaupun ni ada gap. So electrons tak boleh lalu, tapi sebab kita pancarkan light, electrons keluar dan dia tertarik ke anode sebagai collector. Okay, so ini eksperimen dibuat macam ini. Okay, so apa dia kata dekat sini? Glass tube kita. So cathode adalah negative electrode. So anode adalah positive electrode placed inside glass tube, evacuated glass tube. Light kita ataupun UV, the incoming light of known frequency, kita targetkan dekat metal, dekat cathode kita targetkan light kita. Okay. Kemudian akan keluar photoelectrons attracted to anode yang positive electrode. Okay. So bolehlah adalah nilai current. So ammeter akan tunjukkan berapa nilai current yang flow pada circuit kita. Okay. Bila kita increasekan voltage, apa yang kita nampak?
when the potential difference is increased, kita nampak banyak lagi photoelectrons keluar. Kita tak nampak pun sebenarnya kan, elektron kita tak boleh nampak, dia satu benda yang kecil. Tapi kita nampak kita punya emitter tu lagi tinggi current. Menunjukkan electrons banyaklah keluar daripada cathode kita. So electrons, dia kata more electrons reach the collector, so photoelectric current kita increase. Sampai satu tahap kita increasekan voltage, sampai kita nampak nilai current dah tak increase dah lagi. Kan kita kan increasekan voltage, kita tengok emitter, increase lagi. Increasekan lagi voltage, increase lagi. Sampai satu tahap kita increasekan voltage, kita tengok current dah sampai situ je. Current dah tak boleh increase dah lagi, dan itu adalah maksimum dah nilai current. And we call it as saturation current. So dah paling saturated dah. Okay, sebab apa saturated? Sebab ni sahaja keluasan anode kita. So seorang-seorang lah datang lah gitulah. Kan? Ni je luas kita punya anode kan. Electrons dah makin banyak dah keluar ni. Tapi dah itu je pintu masuk lah macam tu. So sebab tu current akan hold sampai situ je lah nilainya. Okay, so saturated current. Okay. So saturation current is defined as the maximum constant value of photocurrent. Current tu pun kita nak bagi nama dia photocurrent. Semua kita nak bagi nama photoelectron, photocurrent, gitulah. Okay. So dia adalah maximum constant value of photocurrent in which all the photoelectrons have reached the anode. Okay, dari segi graf, so graf dia kan kalau voltage kan yang y, yang x axis ni kan adalah voltage. So makin kita tinggikan voltage, makin tinggi current. Sampai satu tahap kita tinggikan voltage, current dah flat dah. So yang madam terangkan ni adalah yang bahagian first quadrant ni. Madam belum terangkan lagi yang bahagian belakang ni. Okay. So if the positive voltage, last point kot boleh kan? Okay, kita buat last point. If the positive voltage is gradually decreased, so kalau kita turunkan nilai voltage sampailah voltage kita zero. Sampai voltage zero, current tak zero guys. Current akan I0, akan nilai I0. Kalau voltage dia tu ni zero. Sebab apa? Voltage tu kan dia datang dari power supply. Tak payah ada power supply pun tak apa, sebab kita ada light yang keluarkan electrons. Electrons pergi ke cathode. So maksudnya boleh ada current dari light sendiri. Faham? So walaupun voltage power supply kita adalah zero, tapi masih lagi ada nilai current. Sebab yang voltage ni, voltmeter ni dia measure berapa terminal voltage dua cathode, dua kaki tu lah, cathode dan anode. Okay. So akan decrease slowly, even at zero voltage masih lagi ada nilai I0. Okay, so sebab tu dia walaupun voltage kita zero, I kita masih I0 macam tu. Okay, so madam hold sampai sini saja bahagian depan, nanti madam akan terangkan yang bahagian belakang macam mana graf tu bentuk macam itu. Okay, so itu saja, dia panjang sedikit. So kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Korang ada kelas apa lagi?